Baka may gusto ko may shoutout. May shoutout mo si bata mo dyan. Hindi na, mahiling na doon sa video. Madadala na doon sa video. Shoutout po kay Christine Joy. I love you! Christine Joy ka pala na ha. Hello guys, diyan pa lang kami sa Tinangkihan. At tiyabanan ko pala si Raymond. and si Alexis. Yo. And shoutout pala dyan sa mga sa Bicol Story. Idol ko po yan, sir. And shoutout pala kay mga classmate me, si Seto Pasiga. Si Pasiga. Shoutout. Shoutout tapos si Jus Orsua Ursua. and Eliza Huben. And shoutout kay Remite Portugal and Aldrin Francisco. Aldrin Francisco. Tapos shoutout din pala kay Barrientos Ezekiel, si nag-request din na i-drone dani yung Tinangkihan. Yun lang boss. Thank you. Baka may gusto ko may shoutout. May shoutout mo si bata mo dyan. Hindi na, mahiling na doon sa video. Madadala na doon sa video. Shoutout po kay Christine Joy. I love you! Yan! Christine Joy ka pala na ha. Hi ka mo, hi.